여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 우리가 귀중한 하나님의 말씀을 가지고 같이 의논할 수 있어서 너무 Podemos 감사합니다. compartir con la palabra preciosa de Dios y estamos muy 만약 agradecidos. 오늘 제 여기 모인 여러분 모두가 Todos ustedes que están reunidos en este lugar, 누군지 불문하고 sea lo que fuera, 하나님의 말씀이 이룬 마음의 자리를 잡으면 si la palabra de Dios se 새로운 establece en el corazón de 삶을 살게 ustedes, una nueva vida llegarán a 예수 vivir. 그리스도께서 여러분 안에 살아 일하시면 Y Jesucristo, si trabaja dentro de 그런 이야기를 ustedes, 오늘 저도 계속하겠습니다. vamos a continuar hablando acerca de ello. 누가복음 10장에 있는 말씀을 읽겠습니다. Vamos a compartir la palabra de San Lucas 10. 누가복음 10장 30절입니다. San Lucas 10, 30. 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. Si han encontrado, yo voy a leer. 예수께서 대답하여 가라사대 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나매 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 그만 죽은 것을 버리고 갔더라. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. 또 이와 같이 한 레위인도 거기서 이를 그를 보고 피하여 지나가되 Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. 어떤 사마리아인은 여행하는 중 그 길을 그를 보고 불쌍히 여겨 Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데려가서 돌보아주고 Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. 이튿날에 데나리온 둘을 내어 주막 주인에게 주며 가로되 이 사람을 돌보아주라 부비가 더 들면 내가 돌아올 때 갚으리라 하였으니 Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 내 의견이 이 세 사람 중에 누가 강도 맞는 자 이웃이 되겠느냐 ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? 가로되 자비를 베푼 자니이다 Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. 이 이야기 우리 너무 잘 아는 이야기입니다. Conocemos muy bien esta 여러분 이 historia. 이야기 속에서 우리가 좀 생각해야 할 많은 이야기들이 있는데 Dentro de esta historia hay muchas cosas que debemos 쉽게 pensar. 이야기하면은 여기는 강도 만난 자, Fácilmente hablando, aquí aparece el hombre que se encontró con ladrones, el que está medio 강도 만난 자 muerto. 다르게 표현하면 Si 구원이 expresamos 필요한 자. por otra manera, es un ser que necesita 여기 salvación. 이제 이야기가 이 세상에 있는 모든 사람을 둘러 나누면은 Si dividimos a todas las personas de este mundo en 2 grupos, 구원을 받아야 할 피구원자가 있고 hay un ser que necesita la salvación, el que debe ser salvado, 구원자가 있는 것입니다. y también está el Salvador que 그리고 nos 우리가 salvará. 성경을 통해 자세히 살펴보면은 Cuando vemos detalladamente mediante la Biblia, 모든 사람이 죄를 범하였기 때문에 ya que todas las personas han cometido 우리는 pecado, 누군가가 와서 우리를 구원해 줘야 할 피구원자라는 거죠. somos seres que necesitan la salvación, 정말 여러분 desea 그런데 이 quien 세상에 fuera. 구원을 받지 못한 많은 사람들이 Mucha 있는데 gente que no ha recibido la salvación se encuentra 너무 엄청스러운 이야기는 algo tremendo que viene a ser. 자기가 구원자라고 착각하는 사람들이 Hay mucha 많습니다. gente que realmente cree 자, que es 여기서 el 이 Salvador. 구원자는 사마리아인. El Salvador es el 우리를 samaritano, 죄에서 구원해 줄 수 있는 분은 예수 그리스도 el 외에 que puede 아무도 salvarnos del 없는데 pecado. Aparte de Jesucristo, no hay absolutamente 사단에게 속아 nadie. 자기가 다른 사람을 구원해 줄 수 있는 사마리아인처럼 되려고 하는 사람들이 Pero hay 있는 mucha 것 같습니다. gente que quiere ser como el samaritano, que cree que es capaz de salvar. 엄정하게 이야기하면은 Si hablamos fríamente, 자기도 제산 받지 못하고 죄에 얽매인 no ha podido 사람인데 recibir el perdón del pecado. De la misma manera está 자, amarrado 이제 al 우리 pecado. 피구원자가 구원을 받을 피구원자가 있고 Está el que 구원해 debe 줄 recibir la 구원자가 salvación. 있습니다. También está el Salvador, quien es el que salva. 세상은 둘로 나누어졌는데 En el mundo se divide en 2 grupos. 우리를 구원해 줄 수 있는 분은 El que 한 번도 puede 죄를 짓지 salvarnos 아니한
debe ser un personaje que nunca haya cometido pecado. 예수 그리스도 한 분뿐입니다. Es únicamente el Señor 우리도 Jesucristo. 죄를 지었고 죄 Hemos 속에 젖어 cometido 있으면 어떻게 pecado, 남을 estamos 구원합니까? cautivados en medio del pecado. ¿Y cómo podremos salvar a otras 우리를 구원할 personas? 수 있는 분은 한 번도 죄를 El 짓지 único 않는 que 분. puede salvarnos es esa persona que 우리가 죄를 nunca ha cometido 지으면 pecado. 우리 죄로 말미암아 영원한 멸망을 다 끝인데 Nosotros realmente por nuestro pecado 죄를 nos 지은 우리는 merecemos la eterna 절대로 destrucción. 남을 구원할 수가 없는 겁니다. Es decir, no podemos de ninguna manera salvar a 근데 사탄은 otros. 오늘 우리 많은 사람을 속여가지고 Pero Satanás engañó a tanta gente 우리가 꼭 사마리아인처럼 남을 y como si 구원할 fuese 자인 que 것처럼 podremos 그렇게 salvar 착각을 하고 있기 realmente a otros 때문에 como el samaritano. Y la gente confunde eso. 자기도 죄를 지은 죄인이면서 A pesar de que es un pecador que cometió pecado, a pesar de que 남을 no 위해 puede 죄를 사주 despojarse del 남을 pecado, 구원해 준다. el que salve a otros, el que perdona el pecado de 말도 안 되는 otros, 이야기인데 es algo tan absurdo. 안타깝게도 오늘 많은 Qué 사람들은 pena, hoy en día mucha gente. 죄사함을 받지 못한 이유가 뭐냐면 ¿Cuál es la razón por la cual no puede obtener el perdón del pecado? 자기 죄도 사함을 받지 못하면 남을 Su 구원하겠다고 pecado 하는 이 tampoco. 사람들 Él puede realmente ser perdonado y 정말 trata de salvar 성경을 a otros. 몰라도 Por más 너무너무 que no conoce la Biblia, no lo conoce en gran manera. 여러분 이 이야기에서 두 가지 사람은 나누어지는데 Aquí se divide en dos personas, 다시 이야기하지만은 es decir, 죽어가는 구원을 받아야 할 사람이 있고 está el que debe recibir la salvación 남을 구원해 줄 수 있는 분이 있습니다. y también está el ser que puede salvar a 만일에 otro. 그가 죄를 하나도 지었으면 Si ha cometido 그건 un 자기 죄 pecado, 때문에 멸망을 당해 하기 때문에 debe ser destruido por el pecado 죄를 suyo, 지은 사람이 남을 구원해 줄 수 있다. y el 말도 que ha 안 되는 cometido 이야기. pecado no puede de ninguna manera 우리는 salvar a 죄를 otro. Es 지었기 absurdo. 때문에 Ya que hemos cometido 구원을 pecado, 받아야 하지. nosotros 우리가 debemos 남을 ser 구원해 salvos. 줄 수는 없는 Debemos 겁니다. recibir la salvación. No podemos 그래서 salvar a 여러분 우리를 otros. 구원해 주시면 오직 한 분 예수 El 그리스도밖에 único ser 없다고. que nos puede salvar es solamente uno, el Señor 만일에 우리 Jesucristo. 인간이 어떤 인간 노력과 수고로 Con 우리가 죄를 empeño, 남의 con 죄를 살 esfuerzo, 다면 si podríamos perdonar el pecado de 예수님 이 otros, 땅에 오실 필요가 없고 no hubiese necesidad de que 십자가에 못 Jesucristo 박혀 venga a esta 죽으실 tierra, 필요도 없는 것이. no habría necesidad de que muera sobre la 인간들은 cruz. 죄를 지었습니다. Pero los hombres 그러나 han 자기가 cometido 죄에서 pecado. 헤어나올 수도 없고 No puede salir del 멸망을 pecado 받을 수밖에 y no 없습니다. puede menos que 그래서 recibir la 예수 그리스도가 destrucción. 우리를 죄에서 건져 주러 El Señor 오셨습니다. Jesucristo vino para salvarnos del pecado. 정말 우리를 죄에서 건져 오실 수 있는 분은 El único que 예수도 puede 한 rescatarnos 분밖에 del 없다는 pecado es únicamente el Señor 거예요. Jesucristo. 사탄은 많은 사람들을 속여서 Satanás engañando a mucha 네가 남을 gente. 구해 줄 거야. Ah, tú puedes 열심히 salvar a 해봐. otro. 잘하면 Empeñate. 돼. Si lo 자, haces, lo 그런 생각은 lograrás. 절대로 죄사함을 받지 못해요. Jamás el que tiene ese pensamiento podrá obtener el perdón del pecado. 죄를 지었고 Exactamente, hemos cometido el pecado. 멸망을 받을 수밖에 없는데 Somos seres que no pueden menos que 누군가가 recibir la 나를 구원해 destrucción. 줘야지. Alguien debe 내 salvarnos. 스스로 구원을 De 받을 por 수 sí, 없다는 것이. jamás podemos 근데 recibir la 여러분 이 이야기를 salvación. 보면은 Pero cuando miramos esta 이제 palabra, 여기서 누가 이 사람의 이웃이 aquí, 되겠느냐? ¿quién podría ser el prójimo de este hombre? 자기가 그 강도 만난 자 이웃 때 누구냐? ¿Quién es el prójimo del hombre que se encontró con ladrones? 강도 El que usa 이와해 misericordia. 같이 해라. Veas tú lo mismo. 자, 이야기를 해봅시다. A ver, vamos a 여러분이 compartir. 여행을 했습니다. Ustedes han viajado 예루살렘에서 예루고로 de 내려가는 Jerusalén a Jericó, era ese camino que llevaba así. Bueno, había mucho bosque, se decía que había mucho lobo. Yo una vez fui a Israel y yo subí a Jerusalén y el precipicio, el horizonte es tan alto. Íbamos con el bus del turismo, el carro no era tan bueno. En medio tuvo realmente 이제 차가 멈추었어요. ahora sobrecarga y paró. Y ya que era una montaña muy alta, 예루살렘은 산성입니다. Jerusalén es regiones montañosas, tiene regiones montañosas. Después que David se 하나님 convirtió en 예루살렘 rey, 성에 성전을 세우기를 원한 걸 알아서 sabía que en la ciudad de Jerusalén Dios quería erigir el 예루살렘을 templo 점령하려고 했습니다. y quería tomar a Jerusalén. 예루살렘에는 그때 En Jerusalén, en ese entonces, vivía otro pueblo. 다윗이 쳐들어가려고 하니까 Quería ir en contra de 그들이 ellos. 뭐라고 말한지 Ellos que dijeron, ¿saben? 소경과 쩔뚝 빠져 너를 Ciegos y 쫓아내지. cojos también podrán echarte a ti.
옛날에 그 당시에 전쟁을 Anteriormente, 할 en ese 때는 entonces, cuando peleaban, 성을 높이 쌓지요. si ellos 성을 쌓고 erigían la 별로 ciudad en un lugar 전부 alto, 비행기가 그때 없었지만은 en ese entonces no había avión como hoy en día. 성을 함락할 때 어떻게 성을 함락하냐면 ¿Y cómo uno puede echar 밑에 la 군대가 ciudad? 모래를 흙을 잔뜩 성 앞에 Los 쌓아두는데 soldados comienzan a acumular 성 높이가 뭐 수십 arena 미터 되는 게 sobre el 아니고 monte. No es 한 cientos de 1, metros, 20m밖에 안 되니까 es apenas 1 o 2 metros. 계속 모래를 쌓아놓으면 Continuamente, cuando van 거기 acumulando la 다져지고 arena, ya 성 eso se 위로 올라 endurece 뛰어내리니까 y 성이 uno 아무것도 아닌 게 돼버려요. puede ir a saltar a la ciudad y es nada 근데 para 여러분 ellos. 예루살렘은 달랐습니다. Pero Jerusalén era distinto, 산성인 것입니다. era región 산이 이렇게 montañosa. 있는데 Estaba en la montaña, 꼭대기를 성으로 쌓았기 pero 때문에 pusieron la ciudad en el 그치 pico 모래를 쌓으면 다 밑으로 굴러 y 떨어지기 cuando 때문에 ponían la arena, todo 그러니까 이 otra vez 산성을 bajaba, 점령한다는 se 너무너무 derrumbaba. Era muy difícil 그래서 그 tomar 성 esta 사람들이 ciudad 뭐라고 말하는지 montañosa. 아십니까? ¿Saben lo que decía la 정말 gente? 소경과 쩔뚝발이라도 너를 Ciegos y 내쫓아라. cojos, también ellos te echarán a ti. 수백 년 동안 지내오는 Durante 동안에 años, mientras que va viviendo, 예루살렘 성이 이 점령을 당해본 적은 한 번도 없었어요. tierra de Jerusalén jamás 근데 fue 다윗은 tomada. 그것이 하나님의 성전을 Pero 지을 자리로 예정인 걸 알기 때문에 bien sabía que ese lugar era el lugar en donde Dios erigiría el templo y quería tomar a 예루살렘 Jerusalén. 성에 사는 사람들이 뭐라 Las 했습니까? personas que vivían en la ciudad de Jerusalén que dijeron, 소경과 쩔뚝발이라도 너를 ciegos 내쫓을 y 거야. cojos te echarán a ti. 참 많은 사람이 예루살렘 성을 정복하려고 했는데 Tantas veces quería 뭐 tomar la ciudad de 됐어? Jerusalén y no lo 우리는 logró. 이겨. Realmente no vas a poder ganar. Y David 우리가 dijo, 어디로 들어가냐면 sí, ¿cómo 성 위에 vamos 있으면 성 a 안에 entrar? 비가 나가는 빗물 나가는 그 Realmente cuando está la ciudad hay un orificio en donde atraviesa el agua la lluvia. Sí, mediante ese orificio vamos a entrar y así tomar a Jerusalén. 그래서 이제 예루살렘이 이제 Por lo cual, 다윗성이라고 말하기도 Jerusalén 하고 se le dice la ciudad de David, 산쪽의 산성이라기도 하고 también se le dice región montañosa, 또 다른 말은 시온성이라고 también se le dice la ciudad de Sión. En el himno, como dice, 기하고 묘한 시온성 다 ahí está el monte de Sión, todos vamos a subir, porque es una región montañosa. 예루살렘에서 여리고로 내려가는데 Y de Jerusalén iba a Jericó, 여리고는 사해 가까이 있는 도시인데 es una ciudad que está cerca del Mar 아직도 저 Muerto 뭡니까 해발이 낮습니다. y la altura del mar es 그래서 baja. 예루살렘 여리고는 계속 산 꼭대기로 Y 올라가요. continuamente de 반대 예루살렘에서 Jerusalén a 여리고는 Jericó 계속 내려가는 y de 거예요. Jericó a Jerusalén debe subir y de Jerusalén a Jericó debe bajar continuamente. 그 예루살렘 여리고 내려가다가 산 Cuando iba 꼴짝에서 bajando de Jerusalén a Jericó, en el valle se encontró con los 강도들이 ladrones 사람들을 잡아 옷을 벗기고 다 빼앗아 가고 y los ladrones le sacaron la ropa, le despojaron de todo y estaba medio muerto y lo dejaron. 이제 강도 만난 자가 El hombre que se 거기 encontró 이제 con los 있는 ladrones 거죠. estaba allí 누워서 사람들이 이제 제일 먼저 제사장이 지나갑니다. y pasa el sumo 제사장이 sacerdote. 지나가도 강도 Cuando 만난 자를 pasaba el sumo 봅니다. sacerdote, había mirado al hombre que se 한눈에 encontró con 뭘 알 수 ladrones. 있죠? A una sola vista se dio cuenta de que se encontró con ladrones. Le sacaron la ropa, le golpearon y estaba muriendo. 말은 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir 이 eso? 근방에 어딘가 강도가 있단 말이죠. En este lugar están los 그럼 나도 ladrones. 저렇게 되겠다는 거. Puede que yo también me quede 그래 así 내가 como él. 그 강도 만난 자를 우리가 구원해 준다는 것은 El que salva al hombre que se encontró 내 con ladrones. 생명을 걸어야만 할 수 있는. Uno debe dar su vida para hacer 빨리 eso. 도망을 해야지. Debo escaparme rápido. 강도 만난 자가 몇 마디 하다 강도들이 나타나면 자기도 그와 똑같은 모양 Hablando un 죽어가게 poquito con el hombre que 되는데 se encontró con los ladrones, si viene, hablando un poquito con el que está medio muerto, si vienen los ladrones, él también será atrapado. El sacerdote iba pasando 얼마나 잘 좀 도와주길 바랐겠어요. y el hombre que se encontró con ladrones tanto habrá querido que le 기도 한번 ayude, pero ni le miró y se fue escapando. 그다음에 두 번째 Luego, en segundo 레위인이 lugar, 그리 지나- el levita pasó por allí. 레위인도 그리 El 지나가는 levita también 강도 pasó 만났네. largo. ¡Ay! Se encontró 그럼 con 여기 ladrones. 강도가 있을 거야. Y seguramente 나 잡히면 aquí 저렇게 될 거야. están los 기도 안 ladrones. Yo también me voy a convertir así. Ni se volteó y se escapó. En tercer lugar era el samaritano. 믿는 것은 Lo interesante, 사마리아는 el samaritano vio al hombre que se encontró con ladrones. 강도 만난 자가 있구나.
aquí está el hombre que se encontró 그 con 말은 여기 ladrones. 어딘가 Quiere decir 강도들이 있다는 que 얘기죠. en ese lugar están los 그리고 ladrones. 또 나도 잡히면 저렇게 되겠고. Si a mí me atrapan, yo también me convertiré así. 근데 강도 만난 Pero el hombre que 자가 se encontró con ladrones, 죄송합니다. 사마리아인이 el 강도 만난 자를 samaritano, va para salvar al hombre que se encontró con 구원해주고. 그건 무슨 ladrones. 마음입니까? ¿Qué corazón habrá tenido? 내 생명이 죽을 각오를 하고 Ahora se desafía para morir y salvar al hombre que se 내 encontró con 생명을 ladrones. 버리더라도 저 사람 살려야겠다는 그 사랑. Ese amor que dice, yo debo salvar a ese hombre por más que pierda mi vida. 예수 그리스도예요. Es el Señor 그게 Jesucristo. 너무 놀라운 거죠. Eso es maravilloso. 자, 이제 우리는 이 이야기를 조금 더 자세히 읽어보겠습니다. De manera más detallada vamos a hablar acerca de 이제 그 esto. 어떤 사마리아인은 Un samaritano 여행하는 중 en medio del viaje llegó allí 그리고 그를 보고 불쌍히 여겼습니다. y dice allí, 그리고 가까이 가서 tuvo misericordia, se 기름과 acercó, 포도주를 붓고 그 상처에 viendo sus heridas, echándole aceite y vino 싸매고 자기 짐승에 y 태워 poniéndole en su cabalgadura, 주막으로 데려가서 lo llevó al mesón 돌봐주고 y cuidó de él. 이튿날 Otro día al 데나리온 partir, 둘을 내어 주막 주인에게 주며 가로되 sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. 부비가 덜 되면 Y todo 내가 lo que 돌아올 때 gaste de 갚으리라 más, yo 하였습니다. te lo pagaré cuando regrese. 자, 여기 이제 우리가 이야기 구원에 관한 이야기 너무 재밌는 이야기입니다. Estamos hablando de cosas muy interesantes acerca de la salvación. 선한 사마리아인은 예수님을 가리키는데요. El buen samaritano se refiere al Señor 가다가 Jesús 이제 여행했습니다. y era un 여행하다가 viaje. 강도 만난 자를 만납니다. Se encuentra con el hombre que se encontró con 죽어가고 있는 걸 ladrones 보고 y cuando lo ve medio muerto, 불쌍히 여겨 fue movido a 가까이 misericordia. 가서. Se 자, acercó. 하나 세려 봅시다. Vamos a 가까이 contar uno a uno. 처음에 강도만 처음에 보았습니다. Le vio al hombre que se encontró con ladrones 그를 보고 y cuando lo vio, 불쌍히 여겨 fue movido a misericordia, se acercó 기름과 포도주를 상처에 붓고 y luego echó aceite y vino, 싸매고 lo vendó, 자기 짐승에 태워 poniéndolo en su cabalgadura, 주막으로 데려와서 lo llevó al mesón 돌봐주고 y lo cuidó. 이튿날에 Al otro día 데나리온 둘을 내어 주막 주인에 sacó 주며 2 denarios y los dio al mesonero 사람을 돌보아주라. y le dijo, cuídamele. 부비가 더들면 내가 돌을 Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 강도 만난 자를 구원하기 위해서 사마리아 열 Para 가지. salvar al hombre que se encontró con ladrones, el samaritano hizo 그러니까 10 여러분 중요한 cosas. 것은 Pero lo importante, señores, 여기서 강도 만난 자를 구원하기 Aquí. 사마리아인이 el samaritano que salvó al hombre que se encontró con ladrones hizo todo el trabajo. 자, 여기서 강도 만난 Aquí. 자가 한 일이 뭡니까? ¿Qué es lo que hizo el hombre que se encontró con ladrones? 강도 만난 자가 한 일이 ¿Qué es 뭡니까? lo que hizo el hombre que se encontró con ladrones? 아, 누가 아무것도 없다고 대답하시는데. Alguien parece que responde diciendo, 강도 no, 만난 자가 한 일이 que no- 아무것도 없어요. no hizo nada. No hizo nada el hombre que se encontró con 뭐 ladrones. 좀 안 했어요? No hizo absolutamente, aunque sea un poco. 아무것도 하지 않았습니다. No 다시 hizo 말하면 absolutamente nada. Es 강도 decir, 만난 자는 el hombre que se encontró con ladrones 아무것도 하지 않았습니다. no hizo absolutamente nada. 할 수도 없었고요. Tampoco era capaz de hacerlo. 구원은 La salvación, 100% 100%, 예수님으로 말미암아 되어집니다. se logra mediante el Señor Jesús. 만약 그게 우리의 어떤 노력이나 Un 수고나 empeño, 뭐가 un 들어가면 esfuerzo, si llega a inmiscuirse algo, 그게 뭐라 합니까? como dice la Biblia, 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원. por aquella gracia mediante la fe has recibido la salvación. 은혜란 건 La gracia 대가를 지불하지 않는 것이죠. no se paga absolutamente nada a cambio. 우리가 구원을 받기 위해서 Para recibir la 우리가 salvación, 해야 할 것이 있다면 Si hay algo que debemos de hacer, 내가 나를 구원할 수 있는 누가 나를 도와주었다면 그 구원이 아니고 Sí. 도움입니다. alguien me ayuda a mí para la salvación, eso es ayuda. 구원 자체를 우리 La salvación 100% 100% lo debe hacer el Señor. 여러분 강도 만난 자 구원받기 El 위해서 뭘 hombre que se 했습니까? encontró con ladrones que hizo para recibir la salvación. 아무도 안 했어요.
no hizo absolutamente 그런데 놀라운 nada. 것은 Pero lo importante, 굉장히 lo 많은 목사님, maravilloso, 장로님, muchos 뭐 신학자, pastores, 많은 사람들 ancianos, he visto a muchos estudiantes del seminario 너무너무 teológico. 정말 En 안타까운 realidad, 것은 tanta 그들은 pena 자기가 nos causa 사마리아인이라고 생각을 하는 거예요. porque la gente piensa que es 자기 samaritano. 죄를 위해서 아무것도 할 수 Por su 없는 pecado 사람인데 absolutamente nada puede hacer, 다른 사람을 구원할 수 있다면 pero 말이 안 si puede 되죠. salvar a otras personas es 여기 absurdo. 선한 사마리아인은 El buen 우리를 죄에서 건져내실 samaritano 예수 그리스도를 가리키는 겁니다. se refiere a Jesucristo que nos salva a nosotros 그래서 del 우리가 pecado 구원을 받기 위해서 무슨 para 일을 recibir la 하면 salvación, que es lo que debemos hacer. 구원이 안 됩니다. No lograremos 구원은 la salvación. 은혜로. La salvación se hace mediante la gracia. 여러분 은혜란 건 La 아무것도 하지 gracia. 않아요. Absolutamente nada debe hacer. 여러분 우리가 구원받기 위해서 우리가 손끝만한 거라도 Nosotros, 하면은 si hacemos algo para recibir la 그거는 salvación, 내가 무엇을 했다면 si algo he hecho 내가 para 나 recibir la 구원받기 salvación, 위해서 내가 할 때 si 내가 para recibir la 노력할 때 주님 나를 salvación, 도왔다. 도움이 되지 entonces 은혜가 되진 않습니다. no puede ser gracias a lo que el Señor hace por mí, sería 그냥 una ayuda 내가 nada 예를 들어 más. 시계가 있는데 Por ejemplo, yo tengo un reloj. 20년 전에 Hace 20 años atrás 죄송합니다. compré, 선물로 받았어요. me regalaron este reloj. 어떤 분이 제게 선물로 Una 줬는데 persona me regaló esto, 오메가예요. es Omega. 그 당시에 이제 En ese entonces 200만, 100만 좀 넘은 가격이 되는 걸로. era un reloj que pasaba un poquito más de $1,000. 이 시계가 너무 비싸가지고 Era tan caro este reloj. 아프리카 갈 때는 혹시 내 잊어버릴까봐. Cuando voy a África, por si yo esto lo pierda, yo dejo y llevo reloj digital. 아마 최소한 그때 100만 원은 넘었을 거예요. Creo que mínimo pasaba $1,000. 자, 이 시계를 100만 원짜리 시계를 Este reloj de $1,000, 내가 100원을 주고 받고 주면 이거는 si yo 대가를 지불했기 a cambio 때문에 de un centavo lo cambio, esto no es gracia. 은혜란 것은 아무것도 Ya que 하지 pagué 않고 por ello, 수고하지 않는 La gracia 상태에서 es cuando no hace 얻어지는 게 absolutamente nada sin ninguna obra y lo obtiene. Eso es la gracia. 여러분 우리는 죄 사함을 받고 Señores, 구원받기 obteniendo el perdón del 위해서 pecado para recibir la salvación. 여러분 우리는 하나님의 Nosotros, 은혜가 La gracia de Dios 하나님 necesitamos. 은혜입니다. Es la gracia de Dios. 만일 우리가 죄 사함을 구원받고 우리가 뭘 좀 했다면 Si nosotros hacemos algo, 내가 구원을 para 받기 hacer- 위해서 para 내가 obtener el 구원을 perdón 할 del 수 있는 pecado, 뭘좀 했다면 si hemos hecho algo para obtener el perdón 주님이 del 나를 pecado, 구원을 도운 것이지 구원하신 건 아닙니다. el Señor significa que no nos salvó, sino que nos ayudó 우리가 죄에서 simplemente. 구원을 받기 위해서 손끝만큼은 Para 뭘 ser 해서 salvos 구원이 del 됐으면 pecado. Si nosotros logramos eso haciendo una pizca de algo, 그건 은혜가 아니고 eso no podemos 대가를 decir que es 지불했기 gracia. 때문에 대가가 되는 se ha pagado algo a cambio. Por eso 우리가 es 죄 algo hecho a 사함을 우리는 cambio. 아무것도 Nosotros 한 일이 없어요. absolutamente nada hemos hecho. 성경이 너무 정확한 것은 우리가 Es tan 그 강도 preciso la 만난 Biblia. 이야기에서 Y en la historia del hombre que se 강도 만난 encontró con los 자는 ladrones, el hombre que se encontró con los ladrones no hizo absolutamente nada. 이 이야기에서 어떤 Aquí. 사마리아인은 Un samaritano 여행하는 중 그 en medio del 길로 viaje llegó 그를 allí 보고 불쌍히 여겨 y viéndole fue movido a misericordia. Se acercó 기름과 포도주를 그 상체에. y le había echado aceite y vino. 그러니까 이제 이 사람이 강도 만난 강도 만난 사이 가까이 온 게 아니고 No es que el hombre que se encontró con ladrones se acercó al hombre samaritano, sino el samaritano se acercó y le había puesto vino y aceite. Hoy en día la medicina es muy buena y no hay casos como ese, pero en el monte anteriormente cuando uno en medio del viaje tiene herida, 기름과 포도주 꼭 필요합니다. aceite y vino es algo que sí o sí necesitan. ¿Por qué se necesita 여러분 vino? 병원에 가면은 Porque cuando uno va al hospital, 피부 상처가 났고 할 때 거기 cuando la 알코올로 piel 소독을 하죠. tiene alguna herida, lo desinfectan con alcohol. 알코올과 다른 잡균이 번지지 Entonces, 못하게 만들죠. Mediante eso impide para que se 여러분 술은 reproduzca 알코올이기 때문에
las bacterias, 포도주를 가지고 아주 el 독한 alcohol. 포도주를 가지고 소독을 많이 합니다. Muchas veces uno se desinfecta mediante el vino. 그리고 여러분 그 뭡니까 저 También, 화상을 입은 señores, 사람들 cuando alguien tiene quemadura, 피부가 불에 탔기 때문에 ya que se ha quemado la piel, 외부로부터 세균이 오는 걸 피부가 더 못 막습니다. ya la piel no puede impedir que 그때 venga 이제 바세린을 alguna bacteria de afuera, entonces se Vaselina ponen 발라 vaselina. Cuando uno se pone vaselina, no puede entrar otros 그 바세린 gérmenes. 대용으로 기름을 Entonces, 바르는 것입니다. en lugar de la vaselina, ponen el 요즘은 이제 aceite. 뭐 의약품이 많이 그러지만 옛날에 아주 Hoy en 산길을 día 가다가 tenemos muchos 상처가 나면은 medicamentos, pero 먼저 anteriormente cuando uno 포도주로 andaba 그 상처를 en la montaña, 씻어내고 mediante 기름을 el vino 발라가지고 se 상처를 못 desinfecta 들게 y luego se pone el aceite. 그래서 거기에서 보통 치료할 때는 Allí, cuando se 포도주와 기름을 trata, 먼저 발라야 하는데 primeramente debe ponerse 여기는 el 기름과 vino 포도주. y el aceite, pero aquí ponen aceite y vino. 기름은 성령을 가리켜 El 말하고 aceite se refiere al Espíritu 포도주는 기쁨을 Santo 가리켜. y el vino se 성령이 refiere al 내 마음에 gozo. 부음받으면은 El Espíritu Santo cuando 삶의 llega a nuestro 기쁨이 corazón 나타난다는 se manifiesta el gozo en 다시 nosotros. 이야기하지만은 Es decir, 여러분 mediante 우리가 otra 구원을 manera 받기 podemos 위해서 decir que para recibir la 우리가 salvación, 뭘 조그마한 거라도 nosotros, 하면 aunque sea un poquito, si hacemos algo, 구원은 은혜가 안 됩니다. la salvación no se hace 조그마한 gracia 대가라도 주었기 때문에. porque ha pagado 자, aunque sea 이 un poquito. 시계가 100만 원짜리 시계인데 Este reloj es de $1,000, 여러분 단 1원이라도 내면 pero aunque sea un centavo, si uno 값이 paga, 지불됐기 때문에 ya que ha sido 은혜가 안 pagado, 되는 것입니다. no viene a ser la 내가 어떤 gracia. 뭐 착한 일 하거나 뭘 El que 하는 hagamos 것도 algo 역시 bueno, el 그렇습니다. que hagamos algo, eso es lo mismo. 구원은 La 100% salvación 은혜로 되어지지. 100% es mediante la gracia. 우리가 구원을 받기 우리 Nosotros para 인간이 recibir la 뭘 salvación, 했으면 el hombre si ha hecho algo, 그 행한 것도 lo 대가가 que ha 지불된 거나 hecho 마찬가지이기 때문에 también se paga 참된 구원이 algo a 안 된다는 cambio. 것입니다. No viene a ser 여러분 la 이런 salvación 사실들을 verdadera. 잘못 대부분 사람들은 La mayoría de las personas acerca de 내가 esta 뭐 realidad, 열심히 해야 con empeño, 구원을 cree que debe hacer 받고 algo para recibir la 내가 salvación 노력을 해야 하고 y cree 회개를 해야 que 하고 debe hacer cosas 뉘우쳐야 buenas, 하고 que 뭘 debe de 해야 한다고 reflexionar, 생각해요. cree que debe hacer. 여러분 우리가 만약에 Señores, 뭘 해서 nosotros, 받았다면 si hubiésemos recibido 이 시계가 a cambio de 100만 hacer 원짜리 algo, 단 10원이라도 지불했으면 este es 대가를 de 지불했기 때문에 $1,000, si uno 은혜가 pagó 안 aunque 되는 sea un 겁니다. centavo, ha pagado algo a cambio, no viene a ser la gracia. 그래서 우리가 구원을 받기 Por 어떤 eso, 선한 일이나 cuando recibimos 노력이나 la salvación, 수고를 algo 해서 bueno, empeño, 구원을 esfuerzo, 받을 수가 없습니다. mediante eso no podemos recibir la salvación. 에베소 2장 8절에 En Efesios 2:8 cuando vemos cómo está escrito, 너희가 그 은혜로 말미암아 은혜리 나여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9절에 보면은 En el 9, cuando vemos, 행위에게서 난 것이 아니니 no por obras, dice, 여러분 우리가 예수님의 은혜로 구원을 받 100% 은혜라야 하지. mediante la gracia de Jesucristo. 100% debe ser 내가 gracia. 하고 있는데 누가 나를 도왔다면 Si alguien me ha ayudado, 그건 도움이지 es 은혜가 una ayuda, no viene a ser 어떤 노력이나 realmente gracia, sea el esfuerzo que fuese, sea el empeño, sea cual fuera lo 내가 que 뭘 uno 하는 게 trate de hacer. 됐으면 그건 구원이 아닙니다. No es salvación cuando uno ha intentado hacer algo, 도움이란 것입니다. es simplemente 근데 여러분 이 ayuda. 구원은 순수하게 은혜로만 La 되기 salvación 때문에 enteramente es 여러분 por la 구원을 받은 gracia. 뭘 했다고 하면 Y si ustedes dicen que han hecho algo para recibir la salvación, de ninguna manera eso es salvación. 이해가십니까? ¿Logran entender? 은혜란 말이 그 말입니다. Sí, eso es lo que queremos 로마 3장 decir. 23절에 Es la gracia. En Romanos 3:23 dice, y porque todos han cometido pecado, no pueden alcanzar la gloria de Dios. Cuando vemos en el 24, siendo justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús, 값없이 gratuitamente ha sido 의롭다 justificado. 하심을 얻은 자 됐다. 어떤 사람은 Algunas personas dicen, 40일 기도 yo durante 40 días he orado mucho y llegó el Espíritu Santo y obtuve el perdón del pecado. 가짜입니다. Eso es mentira. 내가 한 노력이 들어가면
Si entra un empeño que nosotros hacemos, 은혜가 안 됩니다. no viene a ser 하나님 우리 죄 gracia. 사할 때 100% Cuando 은혜로 주기 때문에 Dios nos perdona el pecado, 100% nos lo da mediante la 성경은 gracia. 아주 정확하게 Por más, exactamente la Biblia lo dice. 사람들은 잘못 이 Las 은혜를 모르기 personas 때문에 no conocen esta 내가 gracia, 뭘 하고 hacer 기도하고 algo, 금식하고 40일 orar 굶기도 하고 y 그래가지고 40 días de ayuno y que así obtuvo el perdón del pecado. 가짜 구원. Es una salvación falsa. 이 로마 3장 24절에 En Romanos 그리스도 3:23, 예수 안에는 구속으로 말이야. por la redención en Cristo Jesucristo, 하나님의 은혜로 siendo 받았습니다. justificados, ha sido por la 은혜는 내 gracia de 노력이 Dios. 조금이라도 들어가고 La gracia, ahora incluyendo 내가 un poquito de mi 대가가 좀 empeño. 보태지고 Y cuando hago algo 내가 a 수고가 cambio, 좀 들어가면 cuando entra un poquito de nuestro esfuerzo, ya no viene a ser la gracia, 행위입니다. es una obra, es una obra. 그렇기 때문에 Por lo cual, 그리스도 예수님 우리 죄를 다 사해 주었기 때문에 ya que Cristo Jesús ha perdonado todo nuestro pecado, 우리는 은혜로 mediante la 아무 gracia, 대가 없이 sin 그냥 nada a 한 일이 cambio, 없어야지 no tenemos nada que hacer, 어떤 수고나 sea 노력이나 empeño, 돈이나 esfuerzo, 되면 dinero, cuando es así, 은혜가 아니기 때문에 no viene a ser 구원이 gracia y se obtiene la 다시 에베소 salvación. 저 2장 8절 En Efesios 2:8, 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로만 구원 얻었나니 porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. 자, 여러분 아까 내가 시계를 선물 Señores, 받았는데 yo les conté que 내가 recibí 선물 como un 받은 돈을 regalo 가지고 el 시계 reloj. 받습니까? ¿Y 내가 cuánto tengo que 돈을 pagar a 내면 cambio? 1원이라도 Si pago, 내면 aunque sea 대가를 un 집어넣는 선물이 centavo, 아니고 entonces estoy 대가가 pagando 됐으니까 사는 y 거예요. haciendo algo a cambio, entonces no es gratuito, no 우리가 es 죄 사함을 regalo 받고 우리는 para obtener el perdón del 손끝만큼도 pecado. 일하면 안 됩니다. No debemos de trabajar ni una pizca 우리는 debemos hacer. 구원하는 처음부터 끝까지 전부 Desde el principio 예수 hasta el final, 그리스도께서 해야 하는 거예요. el Señor Jesucristo debe trabajar para nuestra 자, salvación. 여러분 우리는 성경을 좀 자세히 보고 알아야 합니다. Debemos de conocer mirando de manera detallada la 강도 만난 데 Biblia. 구원해서요. El hombre que se encontró con ladrones 이제 fue 10가지 salvo 넘는 일을 선한 사마리안이 했습니다. y más de 10 cosas ha sido hecho por el buen samaritano. Había visto con los ojos y había sido movido por la misericordia, se acercó y en su herida puso el aceite, el vino y lo vendó y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, pagando 2 denarios, le dice al dueño, 이 사람을 돌보아주라. cuídamele. 부비가 더듬으면 내가 돌아올 때 갚으리라. Si te cuesta de más, yo te pagaré al regreso. Así le dice, señores, 여기서 강도 만난 자가 한 일은 뭐가 있습니까? ¿qué es lo que hizo el hombre que se encontró con ladrones aquí? 손끝만큼도 없습니다. Ni una pizca de algo 오늘 많은 hizo. 사람들은 Mucha gente 우리 aquí, 인간의 노력으로 con el empeño del 죄를 hombre, 해결하지 못해서 ahora no se puede resolver el pecado. 예수님이 해결하러 오셨는데 Y Jesucristo vino para resolverlo. 예수님이 우리를 구원해야지. Pero Jesucristo es quien debe 우리가 salvarnos. 예수 구원에 우리 좀 손을 보태면 은혜가 안 된다는 거예요. Si aunque sea un poquito de nuestro bien incluimos, no es 강도 만난 자 salvación. 구원하는 이야기는 El hecho de que el hombre que se encontró con ladrones es salvo no hizo absolutamente nada. 지나가다가 El samaritano 그를 pasaba 봤습니다. y lo vio 불쌍히 y 여겼어요. tuvo misericordia de él. Se acercó. 강도 만난 자 가까이 왔나요? Sí, el hombre que se encontró con ladrones se acercó. No, no es así. El samaritano se acercó y le puso 상처에다가 el 그리고 aceite 그게 y 막 vino 기름이 쏟아나오고 en donde la 옷 herida 같은 걸 찢어가지고 싸맸죠. y había roto algo como la ropa para poder vendar 그 esas 자기 heridas 침대에 태웠습니다. y le puso en su cabalgadura. ¿Quién? 사마리아인이 El 자기가 탄 게 samaritano. 아닙니다. No es que él se subió. 주방으로 데리고 와서 Lo llevó al mesón y le cuidó. 다음에 이튿날 데나리온 Al día 돈을 siguiente, 내서 pagando 2 denarios. 이 사람 돌보아줘라. Y cuídamele. 더듬 내가 돌아올 때 Si 갚으라. te cuesta de más, yo te voy a pagar al volver. 여기서 Eso es lo que hizo 강도 만난 aquí. 한 일이 있습니까? ¿Qué es lo que hizo el hombre que se encontró con ladrones? Absolutamente nada. 만일에 예수님이 우리를 Si el Señor 구원하시려 Jesucristo 하셨을 때 ahora desea 내가 뭘 salvarnos, 좀 하면은 cuando hacemos algo, 구원이 아니고 eso ya no viene a ser la salvación. 도움이죠. Es simplemente una ayuda que me da. 구원은 아닙니다. No es salvación. 구원은 La salvación, 아무것도 안 하고 죽을 수밖에 없는 yo 걸 no puedo hacer absolutamente nada, no puedo menos que 아무것도 안 morirme. 했어요. 그분이 Y 해야 구원입니다. esa persona
allí, cuando obra, eso es la salvación. La gente que no conoce bien la Biblia 우리가 뭘 좀 해야 구원이 될 줄 아는. cree que debe hacer algo para obtener la 그 강도 salvación. 만난 자는 El hombre que 구원받기 se encontró con 아무 ladrones 인도하지 no hizo absolutamente nada para recibir la 누가 salvación. 했습니까? ¿Quién es el que trabajó? 선한 사마리아. El buen 그 samaritano. 선한 사마리아는 Y el 예수님을 buen 가리키는 samaritano 것이죠. se refiere al Señor 자, Jesucristo. 여러분 오늘날 많은 사람이 Hoy en día 신앙을 mucha gente 하면서 llevando la vida de fe 내가 잘못해서 신앙이 안 된다고 생각합니다. piensa, yo cometí el error, por eso no puedo llevar una buena vida de fe. No, para recibir la salvación 아무것도 하지 말아요. no debemos hacer absolutamente nada. 100% 100% Jesucristo es quien debe hacerlo. 자, 여기서 우리가 잘못된 Aquí 게 nosotros, 뭡니까? ¿en qué estamos equivocados? 이 율법사가 있었습니다. Estaba el maestro de la ley 선하서 내가 y se va 무엇을 junto a 하려고 Jesucristo. Le dice, maestro, ahora, ¿qué puedo hacer para ir al reino de Dios? Y Jesús que le dice, como está escrito y como lees. 율법에 무엇이라 기록된 ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le pregunta. 그 이야기 너무 재밌는 이야기. Es muy interesante eso. 어떻게 기록되었으며 ¿Cómo está escrito? 어떻게 읽느냐. ¿Y cómo es que lee? 이렇게 읽을 수도 있고 저렇게 Significa 읽을 수도 있다. que puede leer de esta manera como de otra manera, ¿correcto? 이 율법사가 말했어. Este maestro de la ley dice, 마음을 다하고 ahora dice, 힘을 다하고 생명을 다해서 이웃 상하를 내 몸처럼 하고 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu 이웃을 내 prójimo 몸같이 하고 como a ti mismo. 하라고 그랬습니다. Así dice que lo haga. 너무너무 재밌는 Muy, 이야기예요. muy interesante. 이웃 사랑을 내 몸처럼 할 수 있습니까? Amando al prójimo, ¿uno lo puede considerar como su propio 마음을 cuerpo? 다하고 그렇게 할 수 있습니까? ¿Puede echar todo el corazón? 내 몸처럼 사랑할 수 있습니까? ¿Uno puede amar como a sí mismo? Al prójimo no se puede. 이웃이 배고프면 내가 배가 Cuando el 고프잖아요. prójimo tiene hambre, yo no 이웃이 tengo 배고프면 hambre. 내가 안 아픈데. A mí no me duele porque esté enfermo el prójimo. 근데 우리는 Es 그걸 자기가 하겠다고 하는 거예요. ahora uno trata de hacerlo. 예수님께서 El Señor Jesucristo. 네가 해라. Sí, hazlo, dice el Señor Jesús. 그렇게 할 수 있다면 Si puedes hacerlo, 그런 사람 자기를 구원할 수 있는 자기 esa persona, 모실 필요가 없는 거예요. ya que puede salvarse, no hay necesidad de que venga Jesucristo por él. 중요한 것은 Algo muy importante, 죄는 el 우리가 손을 pecado. 다 떼고 100% 예수님이 해야 하는 거예요. Ahora debemos sacar las manos y 100% debe trabajar el Señor Jesucristo. ¿Nosotros qué debemos hacer? 내가 하려고 하니까 Cuando 난 nosotros de 여러 por sí 가지를 tratamos, 부족하니까 ya que uno es carente en varios 내가 aspectos, 죄 사함을 받았다는 확신을 가질 수가 없습니다. y yo no podía tener la convicción de haber obtenido el perdón del pecado. 반대로 우리가 죄 사함을 Contrariamente, 확신을 가지려고 하면은 Cuando queremos tener la convicción del perdón del pecado, 죄를 사는 그 자체가 eso en 내가 sí 해서 del perdón del 안 되기 pecado, uno lo hace y no lo logra 100% 100%. Jesucristo es quien debe trabajar. 우리가 하면은 Cuando nosotros lo hacemos, 하나 podemos 빠뜨릴 수 있고 equivocarnos, 그렇지만 예수는 podemos sacar 완벽하게 uno, pero Jesucristo lo hace de manera perfecta. 왜 하나님 우리 인간에게 안 되냐면 인간 온전치 ¿Por qué? 않으니까. El hombre no puede porque el hombre no es perfecto. El Señor Jesucristo perfectamente lava nuestro 예수님 십자가에 pecado. 못 박혀 주신 피를 Cuando muere 흘려서 crucificado y derrama la 우리가 sangre, 받은 모든 죄의 형벌 다 todo el 받으신 castigo por el 거예요. pecado que debemos recibir, Él lo ha recibido. 거기서 이미 우리 죄가 다 Y de antemano allí todo nuestro pecado ha sido perdonado. 자, 우리는 Nosotros, 오늘 오전에 a la mañana, 얘기를 했습니까? ¿qué hemos compartido? 오전에 우리가 이야기를 하면서 A la mañana compartiendo, 예수님께서 그 속죄제에 관한 이야기를 했습니다. hemos hablado acerca de la ofrenda del pecado. 예수님께서 그 어떤 El 죄송합니다. Señor 구약 성경에서 Jesucristo. 속죄 제사를 드리기 위해서 Para entregar la ofrenda por el pecado en el Antiguo 양이나 Testamento, 염소의 sea 머리에다가 la cabra o la abeja, uno pone la mano. 그 우리 죄가 그걸로 건너가는 걸 Significa que nuestro pecado pasa allí. 그건 예수님이 우리 죄를 씻기 El Señor 위해서 Jesucristo para lavar 언제 nuestro 우리 죄를 pecado. 건너가게 했습니까? ¿En qué momento hizo para que nuestro pecado pase? 요한복음 1장 29절에 보면은 Cuando vemos en San Juan 1:29, 이튿날 요한이 예수께 자기께 al día 나오시고 siguiente Juan, viendo que Jesús venía junto a él, 보라 세상 죄를 he 지원하는 aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 이튿날에 거는 Al día siguiente, 그 dice, 하루 전날 un día antes, 무슨 일이 있었는지 ¿qué es 아십니까? lo que ha ocurrido? Ustedes saben. 요한은
Juan el Bautista en el río Jordán. 회개의 세례를 베풀고 Él daba el 근데 그날 bautismo del 세례를 베풀고 arrepentimiento. 있는데 En ese momento 예수님이 también 오셨어요. estaba realizando el bautismo, pero viene 예수님이 Jesucristo 세례하는 세례를 받자 그랬어요. y dijo que quería recibir el bautismo. 깜짝 놀랐어요. Pero Juan el Bautista se 내가 asusta. 당신에게 세례를 Yo 받아 es quien 당신에게 debo de ser bautizado. ¿Por qué usted viene para ser 자기는 bautizado? 제사장의 아들 샤가라의 아들인데 Él es hijo de Zacarías, el 예수님은 sacerdote. 하나님의 아들이잖아요. Jesucristo es hijo de Dios. 예수님 뭐라고 말씀하세요? Pero Jesucristo que dice, 이제 허락해라. permite, 우리 이와 같이의 모든 의를 이루는 것이 porque es digno de que cumplamos toda justicia 이 haciendo de 세상 esta 모든 manera. 사람을 의롭게 하기 위해서는 Para justificar a todas las personas, el Señor 속죄의 Jesucristo 양이 돼서 se convierte en el cordero 십자가에 de la 못 ofrenda y debe morir crucificado en la cruz. 구약 성경에는 속죄의 En el 제사를 Antiguo 드리기 Testamento, 위해서 para entregar la ofrenda por el pecado, sin lugar a 죽어야 할 duda, 양이나 염소 머리 la 안 oveja y la cabra que debe morir. Ponen la mano 그거는 encima 뭐로 de 가르쳐 ello. 죄를 ¿A qué se 염소에게 refiere? 넘기는 거라 오늘 아침에 얘기했죠. Hoy hemos compartido de que el pecado pasa a la cabra, 예, a 그렇게 la 말했습니다. oveja, así 거기 dijimos. 이제 보면은 물죄를 넘기는 예식으로 이제 안수하는 것입니다. Y uno pone la mano porque esto quiere decir que nuestro pecado 레위기 pasa. 16장 21절에 En Levítico 16, 아론 21, 3년의 머리 안수하여 Aarón poniendo sus 이스라엘 dos 자손의 manos, 모든 불의와 그 범한 죄를 고하고 ahora hablando acerca de todos los 그 pecados 죄를 del pueblo 염소의 de 머리에 Israel, 옮기는 과정으로 가지고 안수한 것입니다. y ahora puso la mano porque quería decir esto, que pasaba el 근데 pecado. 여러분, 예수님께서 Pero el Señor 요단강에서 Jesucristo, 세례 요한이 세례를 베푸는데 en el Jordán, Juan el Bautista estaba bautizando, 예수님이 세례 요한이니까 나도 세례 받다고 그랬어요. y Jesucristo dijo, yo también quiero ser 세례 bautizado. 깜짝 놀랐어요. Y se asustó Juan, porque él es hijo de 하나님 Dios, 아들인데 es hijo de Dios. 내가 당신에게 Yo 당신에게 soy el que debe ser bautizado. ¿Por qué usted es el que 세례 viene aquí? 요한은 회개의 Juan el 세례를 베풀었어요. Bautista daba el bautismo del arrepentimiento 왜냐하면 회개하고 세례를 받았습니다. y ahora se arrepentía y 근데 así. 예수님은 죄가 없으니 회개할 필요가 없습니다. Ah, no hay necesidad de que me 근데 세례 요한이 왜 arrepienta porque 세례를 no tengo 받아야 합니까? pecado. Jesucristo. ¿Pero por 세례할 qué? 때 머리에 안수를 하죠. Debe de recibir el bautismo porque hace la imposición de mano. 이제 허락해라. Jesucristo dice, ahora 우리가 permite, 이와 같이 하여 모든 의를 porque haciendo 이루는 esto 것이 cumplimos toda justicia. 그게 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir eso? 모든 의를 이룬다는 것은 El que uno llegue a cumplir toda 모든 죄를 justicia 사하는 것입니다. significa que perdona todo 그래서 이제 그 pecado. 양의 머리에 Entonces, sobre la 안수를 해서 cabeza de la 죄가 oveja, 양이 uno 그 poniendo la mano, 건너가고 el pecado pasa a la oveja. 그러면 이제 양이 피를 흘리고 Entonces, 죽여서 la oveja derramando la sangre 그 피를 muere 제단불에 y esa 발랐을 sangre 때에 lo pintan en el altar 죄가 del 다 holocausto 사해지는 것입니다. y todo el pecado 구약의 그 ahora 제사는 se lava. 예수 그리스도의 el Antiguo 그림자입니다. Testamento. Esto es la sombra de Jesucristo. Verdaderamente Jesucristo muere por nuestro pecado y nos perdona el pecado. Mediante el Antiguo Testamento había esa manera de cómo mataban al cordero y todo esto era una sombra de Jesucristo. Jesucristo vino para morir por nuestro pecado y sobre la oveja ponían la mano y esto, el pecado pasaba por entero a la oveja. Jesucristo cuando recibía el bautismo por Juan el Bautista, eso de recibirlo mediante las dos manos puestas en la cabeza, esto no es arrepentimiento, sino que para recibir todo el pecado de toda la humanidad, ahora debía de poner la mano. Juan el Bautista dice, yo soy el que debe ser bautizado porque usted se acerca a mí. Jesucristo dice, ahora permite. Nosotros haciendo de esta manera toda justicia lo cumplimos. Para cumplir la justicia, cuando elimina el pecado, se cumple la justicia. Nosotros, esto en el que Jesucristo recibe el bautismo, porque esto va a cumplir toda la justicia. El bautismo en sí no tiene otro propósito, sino para cumplir la justicia, para lavar el pecado, queda justo.
예수님께 넘기는 그 예식인 것입니다. Entonces viene a ser la ceremonia en la que pasa el pecado. 네, 예수님이 머리에 안수하고 Sí. 세를 베풀어. Ahora poniendo la mano sobre la cabeza, 그때 en ese 하늘에서 momento, 성령이 en el 비둘기가 cielo, 내려왔죠. vino la paloma como el Espíritu Santo. Él es mi Hijo en quien me 왜 하나님 그렇게 complazco. 말씀하셨습니까? Porque Jesucristo habló así, 예수님이 porque 하나님의 뜻을 Jesucristo, 이루기 위하여 para cumplir la voluntad de Dios, 십자가에 못 박혀 죽으시기 위하여 para 우리 morir 세상 죄를 crucificado, 쓰는 그 과정이었습니다. Él se había cubierto todos nuestros pecados y era un proceso. 이게 마태복음 13장에 정확히 기록돼 있고 En San Mateo 3 exactamente está escrito, en San 1장에 Juan 나오는데 capítulo 1 también aparece. 그 요한은 예수님을 Juan, 그 이튿날 오는 걸 보고 Al día siguiente mirando que Jesús venía, he 세상 죄를 aquí 지원하는 el 하나님의 Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 근데 그 Por eso, 이튿날 al 요한이 día 예수님 siguiente, 보고 세상 Juan 죄를 mirando a 지원하는 Jesucristo le dice, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo." 그 요한이 Por 예수님 eso, 머리에 Juan, 안수해서 세를 베풀 그때 En ese momento en el que puso la mano en la cabeza de 그 Jesucristo, 안수는 세례의 목적이 아니고 no era 죄를 넘기는 el 거였습니다. bautismo el propósito, sino que el 그러니까 하늘에 propósito 성령이 era 비둘기같이 pasar el 내려왔고 pecado. 하나님은 내 기뻐하는 자라 그랬어요. Y Dios dijo que era 그리고 el 이튿날 Hijo en 요한이 que se 예수님께 complacía 오시는 걸 y 보고 amaba. Y al día siguiente viendo 뭐라고 Jesús a Juan el Bautista que 보라 dijo, "He aquí", 세상 죄를 지원하는 하나님을 Juan el Bautista dijo, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo." 세례를 베풀 때 이미 Cuando iba 세상의 모든 bautizando, 죄가 예수 그리스도의 Ya de 그릇으로 antemano 넘어갔습니다. todo pecado del mundo entero pasa al Señor Jesucristo. 맞습니까? ¿Correcto? 맞습니까? ¿Correcto? 누구의 죄가요? 박옥수 ¿El 목사의 pecado de 죄가 quién? El pecado de Pastor Oxupar. 2000년 예수. Hace 2000 años atrás pasó al Señor Jesucristo. Amén. 여러분의 죄가 El pecado de ustedes 넘어갔습니다. ya pasó. 그래서 요한이 말합니다. Por eso Juan el Bautista dice, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo." 맞죠? ¿Correcto? 자, 여러분의 죄가 지금 El 어디로 pecado de ustedes, ¿a 갔습니까? dónde ha ido? 물론 여러분 나기 Claro. 전이었지만 Todos, esto ocurre antes de que ustedes lleguen a nacer, pero cuando vemos en la Biblia, todo nuestro pecado, ¿a dónde se ha dirigido? 예수님께로 건너간 거예요. El pecado ha ido al Señor Jesucristo. 세상 He 죄를 aquí 지원하는 el Cordero de 하나님의 Dios que 어린아이가. quita el pecado del mundo. 여러분, 그때 이미 우리 En ese 죄가 momento nuestro pecado ya de 예수님께로 antemano 건너갔습니다. pasó al Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 여러분은 죄를 지은 기억이 있지요. Ustedes tienen el recuerdo, la memoria de haber cometido pecado, pero el pecado ya pasó hacia Jesucristo. 만약에 우리의 죄가 예수님 건너가지 아니했다면 Si nuestro pecado no hubiese pasado al Señor 예수 우리 Jesús, 죄에 죽을 수가 없습니다. Jesucristo no podía morir por nuestro pecado. 아멘 되십니까? Amén. 자, Es 여러분 decir, 죄인입니까? ¿Ustedes son pecadores? 죄인입니까? ¿Son pecadores? 만일에 여러분 En caso 죄인이라고 que ustedes 하면 digan que son pecadores, 여러분 십자가는 헛죽었습니다. Jesucristo, la muerte en la cruz, eso fue vano. 예수님이 헛죽었습니까? Jesucristo murió en vano. 예수를 구원한 거 Jesucristo 실패했습니까? fracasó en la obra de salvarnos. 아닙니다. No es así. 완벽하게 죄를 사했습니다. Perfectamente nos perdonó el pecado. 십자가에서 En la cruz 눈같이 nos dejó más blanco que la nieve. 영원히 Para 그만 siempre. 믿는 게 예수를 El 믿는 creer en eso es creer en Jesucristo. 오늘 많은 사람이 예수를 Hoy en día mucha gente insulta al Señor Jesucristo. 뭐라고 얘기하는지 아십니까? ¿Saben por qué? ¿Cómo insultan? 주의 죄인입니다. Señor, soy pecador. Perdónenme. 그래서 우리 죄를 못 사했다는 이야기죠. Y quiere decir que no ha podido perdonar nuestro pecado. 죄를 사서 우리가 죄인이 Si 아니어야지. hubiese perdonado el pecado, no deberíamos de ser pecadores. Pero Jesucristo para siempre perdonó todo Amén. pecado. Amén. 우리가 죄를 사는 게 아닙니다. No somos nosotros los que perdonamos los pecados. 피구원자고 Somos seres que debe de ser salvo y el que salva es el Señor Jesucristo. Jesucristo de manera perfecta nos perdonó. 그걸 믿어야 Nosotros 합니다. debemos creer en eso. 그걸 믿는 게 예수를 Creer en eso es creer en Jesucristo. 오늘 많은 사람 Hoy en día mucha gente 죄인이라 그럽니다.
dice que es pecador. 예수님이 가장 싫어하는 소리입니다. La palabra que más aborrece Dios. Si tú eres 내가 pecador, 십자가에 죽은 건 뭐야? ¿y qué quiere decir eso? Que yo haya muerto sobre la cruz por el pecado. ¿Sí? 십자가에 내가 왜 죽었는데? ¿Yo para qué he muerto sobre la cruz? ¿Por el pecado? Algunos dicen, 예수님이 우리 죄를 원죄만 씻어. Jesucristo solamente llevó el pecado original. 자기 마음대로 얘기해. Así como quiere uno habla. 선생님 골로새서를 한번 볼까요? Vamos a ver un momento. Colosenses. Colosenses. 골로새서 2장 Colosenses capítulo 2, 3절. versículo 13. 그럼 다 같이 한번 읽어요. Todos vamos a leer juntos. 시작. 1, 2. 또 Y 너희의 a vosotros, estando 범죄와 muertos en pecados 육체의 y en la 노하려고 incircuncisión de vuestra 죽었던 carne, 너희를 os dio 하나님이 vida 그와 함께 juntamente con Él, 살리시고 perdonándoos, 다음 우리에게 모든 죄를 사하시고 perdonándoos 예수 de 십자가에 todos 못 los 박혀 pecados. 죽으시면서 Jesucristo muriendo en la 우리 cruz, 죄 다소 요만한 거 하나 남아도 aunque sea si queda una pizca nuestro pecado, 지옥 가요. debemos ir al 그러나 infierno. 하나도 안 사한 거나 마찬가지. Es igual que no haya perdonado absolutamente 그래서 예수 nada. 우리 죄를 Por eso 사할 그 천국으로 Jesucristo, 인도하기 cuando 위해서 nos perdona y desea 우리의 guiarnos al cielo, 모든 죄를 todo nuestro pecado ahora deseaba 그러니까 성경은 뭐라고 perdonarlo. 말합니까? ¿Qué es lo que dice la Biblia? 또 너희의 범죄와 육체의 무할로 죽었던 너희를 하나님 그와 함께 살리시고 Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 우리에게 juntamente con Él, 모든 perdonándoos todos los 죄를 pecados. 사하시고 Aquí dice, perdonándoos todos los pecados. 믿습니까? ¿Ustedes creen en esto? 아멘. Amén. 어떤 목사님들은 Algunos pastores 하나님 앞에 벌 받을 얘기합니다. dicen cosas que se merece el 예수 우리 castigo de 원죄는 Dios. 사했는데 자범죄는 우리가 사하지 않다. Jesucristo perdonó nuestro pecado original, pero el pecado que cometemos nosotros debemos pedir el perdón de ello. 누가 그렇게 말합니까? ¿Quién es el que dice 성경에 así? 그런 말이 있어요. En la Biblia, ¿dónde está escrito eso? 예수님은 다 모사하고 내가 죽겠다 니 원죄만 Jesucristo 사할게. dice, ay, yo no puedo 자범죄 네가 perdonar 사해라. todo. 말도 안 Ay, ya 됩니다. perdona tú. Ay, ya tú encárgate de todo. 우리는 Nosotros, 우리 노력으로 con 죄를 nuestro 지은 그 empeño, 죄대가 한평생 멸망당한 죄 대가입니다. ahora nos merecemos la 그래서 destrucción 우리는 eterna. 남을 위해 Esto es a 죽어줄 수 cambio 없는 por el 내 pecado que 죄만 다 cometemos. 지옥 가기 딱 맞으니까요. Somos dignos de ir al infierno con nuestro 근데 pecado nada 예수님께서 우리의 más. 모든 Pero 죄를 사해야 Jesucristo 죄가 사해진 거지. Debe perdonar todo nuestro pecado para que seamos perdonados. 조금이라도 남으면 Aunque sea 우리가 un 지옥 갈 poquito 수밖에 si 없기 queda, 때문에 nosotros no merecemos únicamente 좀 el infierno. 남겨놓는 거나 죄 El 하나도 que 안 씻는 uno 건 deje un 똑같아요. poquito el pecado y el que no lave su pecado 그래서 es 예수님은 십자가에 igual. 우리의 Por eso el 모든 Señor Jesucristo 죄를 en la cruz, todo nuestro 사했다고 pecado, 말씀하십니다. lo perdonó y así dice. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 모든 죄를 사했습니다. Ha perdonado todos nuestros 자, pecados. 로마 3장 23절 En Romanos 3:23, cuando leemos, 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님 영광 이르지 못하다. y todos han cometido pecado y no 자, pueden llegar a la gloria de Dios. 23절에 보면 Y cuando vemos en el 23, está el hombre, 죄가 있습니다. está el pecado. 하나님 영광은 없습니다. Aquí no está la gloria de Dios. 24절에 보면 En el 24, cuando vemos, 그리스도 예수가 있습니다. aparece Cristo 우리 Jesús. 죄에서 구속한 구속이 있습니다. Está la salvación el que nos rescató del pecado. Está la gracia de Dios. Por lo cual, de manera 아무 gratuita, 일한 것도 없이 no habiendo trabajado absolutamente nada, 의롭다 하심을 얻은 자 되었다. somos seres que han 무엇 sido 때문에? santificados. 예수를 구속해서 우리 Y 죄를 다 porque 사해서 usted nos ha redimido de todo nuestro pecado y no tenemos ningún pecado y nos ha dejado más blanco que la nieve y nos dejó completamente limpios sin que quede pecado alguno. Los que no conocen exactamente la Biblia, 자기 생각대로 conforme a su 이야기를 pensamiento, 합니다. la gente va hablando. 성경 예수 우리 모든 죄를 En la 사했다고 Biblia dice que 하는데 Jesucristo perdonó todo nuestro pecado, 우리 원죄만 사했대요. pero dicen que solamente ha 그럼 perdonado 우리가 nuestro pecado 원죄만 남은 original. 죄는 누가 El pecado que 사합니까? queda, entonces, ¿quién es el que va a perdonar?
ni una pizca de pecado. Si queda, significa que no obtuvo el perdón de nada y debe ir al infierno perfectamente, eternamente. Es vivir. Nosotros, aquí en San Lucas capítulo 10, cuando vemos la palabra del hombre que se encontró con los ladrones y cuando recibe la salvación y realmente mejora, ni una pizca hizo. Todo ha sido por el buen samaritano. Señores, nosotros para recibir la salvación, si hacemos algo, eso está mal. Es cierto, nada hacemos para obtener el perdón del pecado. Debemos entender que somos pecadores y el Señor Jesucristo, siendo crucificado por nuestro pecado, debemos creer que nuestros pecados han sido perdonados. Y es aceptar lo que quiere decir el creer, es aceptar. No ha podido perdonar mi pecado, entonces estamos rechazando. Dios, Jesucristo, mediante la palabra de San Lucas 10. ¿Cómo es que uno recibe la salvación? Detalladamente nos va contando. Pero nosotros, con nuestro empeño y esfuerzo, si una pizca de nuestro ser llega a inmiscuirse, esa salvación es falsa. ¿Entienden? El Señor Jesucristo que perdona nuestro pecado. No hay otro camino que no sea la sangre de Jesucristo. ¿Quién es el que dice que Jesucristo lavó nuestro pecado original y el pecado que resta nosotros nos encargaremos? Eso es voz de Satanás. Jesucristo, si deja solamente el pecado que cometemos, realmente ¿quién podría lavar nuestro pecado? Esto quiere decir que nos merecemos ir al infierno. Todo nuestro pecado, Jesucristo lo ha perdonado. Amén. Bueno, por la redención en Cristo Jesús, por la gracia de Dios gratuitamente, siendo justificados. Si somos justos, somos justos y punto. Si somos santos, somos santos. En 1 Corintios, capítulo 6, 10, vamos a ver. 1 Corintios 6, 10, vamos a ver. Vamos a ver el 11. Entre algunos, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, estafadores heredarán el reino de Dios. Nosotros hemos cometido estos pecados. Aquí dice después, y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Por el Señor Jesucristo, nuestro pecado ha sido lavado y hemos sido santificados y hemos sido justificados. La Biblia lo dice. ¿Ustedes creen esta palabra? ¿Todavía siguen siendo pecadores? ¿Solamente el Señor llevó el pecado original? Ese sermón, ese tipo de sermón, no escuchen, por favor. ¿En qué parte de la Biblia parece que solamente llevó nuestro pecado original? En Colosenses 2 hemos leído, ¿verdad? Allí dice, perdonándoos todos los pecados. Cuando perdona el pecado, lo perdona todo. Si deja aunque sea una pizca, eso no es perdonar. Qué pena inmensa. Una vez en la casa de retiro, estábamos en el retiro. Después de almorzar, estábamos jugando a la pelota. Pero una señora se acercó y me dijo, pastor, en este retiro vino un pariente. Por favor, tenga comunión con ella.
estaba jugando a la pelota y le seguía a ellas y fuimos a la habitación. 부인의 친척되는 그 모녀가 왔는데 Había venido madre e hija que era pariente de 딸이 esta hermana. 22살 난 La hija tenía 남미선이라는 22 años, se llamaba Nam-mi-son. 그 아가씨는 Esta joven, 결핵으로 por la tuberculosis, estaba muriendo. 옛날엔 결핵이 굉장히 Anteriormente, 무서웠는데 la tuberculosis era algo tan temible, 그러면 결핵이 약이 좋아서 약 pero hoy en día la medicina es buena y se cura 이 rápidamente. 아가씨는 Esta señorita 걸려서 약을 뭐 다 나았어. se curó por completo tomando el medicamento. 다 나았는데 Se había curado, 이제 pero dejó de tomar. 얼마 지났는데 Después de un cierto tiempo, 결핵이 재발됐어. ya la tuberculosis brotó de nuevo. 결핵균은 Y ya esa tuberculosis 약에서 que brotó 살아났기 때문에 약에 대한 내성을 가지고 있어. se salvó teniendo los medicamentos y ya tiene la resistencia y ya 그 약은 이미 no se cura, 결핵 병균에게도 내성이라는 게 있어가지고 ya que ese germen también tiene la tolerancia hacia el medicamento y por más que el medicamento lo toma, no reacciona. Y tenía 22 años y era tan bella. 3kg 체중이 Tenía solamente 줄고 줄어서 53 kilos y 그 당시 se redujo hasta que llegó a los 22 kilos y solamente quedaba hueso en ella. 성경 이야기를 하는데 Y hablábamos de la Biblia con la señorita. 전혀 예수님 그렇게 싫어해. Ella aborrece al Señor Jesús. 듣기도 싫어. No quiere oír. 너무 안타까워. Tanta pena me causaba. 그래 이제 그날 이제 시간이 Y ese día 늦었고 ya era muy de tarde 다시 내일 만나자 그랬는데 y dijimos para encontrarnos de nuevo mañana. 그 모녀나 정말 집으로 데려가 버렸어. Y ese día, madre e hija se regresaron a su casa. 22살 꽃다운 Una niña de 22 años, esta jovencita, ahora moriría. 근데 저는 전화번호도 몰랐고 No sabía 사는 tampoco el teléfono, tampoco la ciudad en donde vivían. 가지고 안타깝게 Y de manera penosa, 수가 없었어요. no podía hacer nada. 근데 한 4개월이 지난 뒤에 Pero pasó como 4 meses, 저한테 전화가 왔어요. me llamó a mí. 그런 시간이 있어요. Pastor, ¿usted tiene tiempo? 내일 Mañana, 3시부터 4시까지 1시간 시간이 있어요. entre las 3 y 4, una hora tengo tiempo. 내일 오겠다고. Mañana vendré, dijo. Y madre e hija vinieron. 내가 미선에게 이야기를 했어요. Yo le dije a Mison, 미선아 너 혹시 Mison, por si acaso tú 병든 사람이 기도해서 병이 나았다. viste cómo uno se cura de la enfermedad orando. 갑자기 화를 그게 De repente se enojó y dijo, ¿eso qué tiene que ver conmigo? 화를 Y se enojó muchísimo ella. 예수님 이름 자체도 듣는 게 싫어요. Ya no quería ni oír el nombre de 아니, 엄마한테 Jesús. 억지로 끌려오는 거죠. Y luego forzado ella vino por su madre. 그러다 죽으면 어떡하려고. ¿Qué pasa si te mueres estando en ese estado? 죽으면 하나도 급. No tengo miedo para nada de la muerte. 그러니까 제가 뭐 더 이상 이야기. Yo ahora más, no había nada de lo que yo pueda decir. 하여튼 그래가지고 En 하나 fin. 시간 되고 Pasó una hora 미선이를 보내놓고 난 뒤 enviando a Mison 너무 막 괴로운 거예요. y tanto tormento tenía. 제가 좀 잘해야 하는데. Ay, siendo pastor, yo debía de hacerlo mejor. 그래 뭐 이제는 뭐 Ahora Mison 하여튼 no conocía ni su casa y así, 한 열흘 뒤에 después de 10 días, 다시 전화. la mamá de Mison me volvió a llamar. 내일 시간이 있습니까? Mañana, ¿usted tiene tiempo mañana? Sí, venga. 네, 오기를 약속을 했어. Y se comprometieron en venir. 오는데 내가 막 Mientras que venían, 저 어떡하지? ¿qué hago ahora? Dije, 신앙이 아예 듣는 걸 싫어해요. la vida de fe, ella no quiere ni oírlo y se enoja. 또 어떻게 이야기할까? ¿Cómo es que puedo hablar? 왔어요. Y vinimos. 내가 얼마나 조심스러운지. Ella realmente, yo tenía tanta cautela. Mison, 짧게 이야기할 yo voy a hablar de manera muy breve hoy. 이야기를 들어봐. Y escúchame bien. 하는데 Y 자꾸 미선 눈치에 보면 막 화를 continuamente estaba mirando cómo estaba 잘 듣고 있었어. y me estaba oyendo muy 시간 bien. 동안 Durante una hora, 조금 더 되게 un poquito más, 죄가 사해지는 그 이야기를 했어요.
Yo le hablé acerca de cómo nuestro pecado ha sido 예수님 perdonado. 십자가에서 못 El 박혀 Señor 우리 죄를 Jesucristo fue 대신 crucificado y ha recibido el castigo en lugar de 그때 nosotros. 이미 우리 죄값 다 En ese 지불됐어. momento, 사실 우리는 그 la 믿음으로 paga 받아들이기만 합니다. ya fue aceptada y debemos aceptar con fe nada más. Y yo terminé así. 물어봤어요. Le dije, 미선 너 이거 믿니? Mison, ¿tú crees en esto? 깜짝 놀랐어요. Se asustó de repente. 미선이가 나 믿어요. Sí, yo creo, dijo. 내가 안 믿어지는 거야. Pero yo era el que no podía 그렇게 creer, porque estaba en contra de ella. 미선이 Y le pregunté a la mamá Mison, ¿usted también cree? 이제 알았어. Sí, ahora entiendo que nuestro pecado ha sido perdonado. 그거예요. Ah, es eso. 미선이 엄마가 이야기. La mamá Mison me dijo 얼마 전에 que hace muy poco había ido con Mison al hospital. 치료를 끝나고 난 뒤에 Terminó el 의사가 tratamiento 미선이만 잠깐 y el 벗어. doctor le dijo, mamá de Mison, venga un momento. 그것은 이제 그 의사가 둘이 마주 앉았어. Y con ese doctor estaba 의사가 cara a cara 미선이 엄마 y le dice el 부탁이 하나 doctor, 있어. madre Mison, tengo un ruego. 미안한 얘기지만 Disculpe que le diga esto. 제발 병원에 Por favor, deje de venir al hospital. 우리가 미선을 위해서 할 수 있는 게 아무것도. No hay nada de lo que nosotros podamos hacer por Mison. 근데 막 제가 아무 소용없는 치료를 한다고 일부러 그 흉내를 내려니까 Pero yo es como que estoy aparentando eso de que le estoy tratando, pero ante la conciencia de un 제발 좀 doctor, 오지 마세요. me siento tan apenado. Por favor, deje de venir. No hay nada de lo que podamos hacer en ella. 그냥 줘도 그건 듣지도 Por más que 않아요. le dé medicamento, realmente no reacciona. La mamá de Mison 이야기는 우리 딸의 죽음을 얘기하는 거라고 알았어요. entendió que se refería a la muerte de su hija. 알았다고. Está bien, dijo. 슬픔에 막 Y estaba lleno de tristeza en su corazón. 남편은 Su marido 폐렴으로 죽었고 había muerto por la tuberculosis 엄마는 폐를 한쪽 잘라냈고 y la mamá, por el estómago murió el papá y la mamá le habían cortado un lado del 미선을 집에 pulmón 갖다 데려다 놓고 y le llevó a Mison en la casa 이제 미선이 죽음을 얘기하는데 y hablaban acerca de la muerte de 미선이 Mison. 앞에서 울 수가 No podía aguantar. Ellos no podían hablar eso delante de Mison. 길을 나왔어요. Salieron. 길을 나와가지고 Ella salió para afuera 시내를 걸어다녀. y sola iba caminando por la ciudad. 비가 막 Caía mucha 미선아 lluvia. Mison, 나 엄마 어떻게 살아? ahora cómo voy a vivir sin ti, Mison. 정말 자신이 없는 거예요. Realmente no tenía convicción. 엄마 어떻게 종일 울고 울고 Todo el día la mamá lloraba, lloraba y lloraba. 저녁 때쯤 돼서 Era casi de noche. 미선이가 엄마가 Mison, ahora la madre le dice, 미선이가 집 와서 미선이 저녁에 해줘야겠다 돌아오는데 ahora tengo que preparar la cena para Mison y ella entra. Mientras 자기 que 아는 entra, 전쟁이 집 앞을 지나갔어. pasó por la casa de una divina a quien conocía muy bien. 아 저기 한번 가봐요. Sí, yo debo irme allá. Y se fue y el adivino se 왜 이렇게 asustó. 비를 맞고 다녀? ¿Por qué tanto tú te estás mojando? Bueno, 오늘 머리를 다 me ocurre algo así. Y estaba mojado su cabello. Y la mamá Mison le dice a la divina, 내가 시키면 무슨 일이라도 할 테니까. sea lo que fuera, si me mandas a hacer, yo lo haré. Por favor, dame el camino para que mi hija viva. 전쟁 우선에서 El 두 adivino 가지 살릴 길이 있다. se rió y dijo, hay dos 그게 caminos. 뭐냐고. ¿Cuál es? 전쟁이가 말해서 Y la divina 돈을 좀 dijo, 써요. usa tu dinero un poquito. 구설해야 돼요. Debemos de hacer un ritual. 그래서 미선이가 Y 신을 pagando el dinero, Mison debe 믿어서 convertirse 무당이 될 수 있고. ahora en una divina, una bruja, recibiendo el espíritu. Entonces vivirá. 그래. La mamá de Mison dijo, sí, 무당이 된 우리 딸 살려야지. aunque sea que se convierta en una bruja, debo salvar a mi hija. 그건 너무 싫다. Ay, no quiero eso de bruja. Ay, 어떻게 우리 딸은 무당을 ¿cómo 시켜? voy a hacer que mi hija se convierta en una bruja? 엄마가 말했어요. La mamá dijo, 두 가지 있다고 그랬죠. tú habías dicho que hay dos maneras. 하나는 뭐냐고. ¿Cuál es la otra manera? 전에 웃으며 얘기했어요. Y se rió la divina. 예수 믿는 거라고. Es creer en Jesús. 미선이 막 La mamá de Mison dijo, 예수님 Jesús, 우리 미선이 살려주세요. por favor, deje que viva Mison. 갔어요.
y se fue a la casa. 미성이 잠을 자고 있- Miso estaba durmiendo 손을 이불 안에 넣어서 손을 잡았어. y metió su mano 또 bajo la 소리 지르면서 frazada. 기도하면 막 미성 화낼까 봐. Porque si hacía ruido, pensaba que Mison se iba a enojar. Por favor, deje vivir a Mison, decía. 그리고 그날 Y ese día, 다음 날 미성이 al día siguiente, la mamá habla a Mison. 미성 내가 너한테 할 이야기가 있어. Mison, hay algo que yo tengo que decirte. 엄마 무슨 이야기인데? Mamá, ¿qué pasa? 네가 구슬에서 무당이 되면 Haciendo un ritual, si te conviertes en una bruja, dice que tú podrás sobrevivir. 미성 고개를 한참 숙이고 있다가 Mison tenía ahora la cabeza en bajo 엄마 y luego levantando dijo, mamá, 너무 싫어. mamá, no me gusta eso de bruja, tengo mucho miedo. 미성이 엄마가 아무 말을 못. La mamá de Mison no podía decir absolutamente nada 그러다 입을 열었어요. y luego abrió la boca. 그러면 어떡하니? Pero no hay otra manera. 무당이 되기 시작하면 Si no quieres ser bruja, debes creer en Jesucristo. 예수님 싫어하잖아. Pero a ti no te gusta creer en 아니, 엄마, 나 Jesús. 예수님 No, mamá, yo voy a creer en Jesús. Mamá, yo voy a creer en Jesús. No quiero ser bruja, mamá. Yo voy a creer en Jesús. 그날 죽어 미성이가 마음이 바뀌었어요. Ese día, Mison cambió de parecer ante la muerte. Al día siguiente ella vino. 나는 그래도 막 또 미성 짜증 낼까 봐 눈치 봐가 Yo tenía miedo de que ella se vuelva a enojar como la vez pasada y como que estaba muy influenciado por ella. 성경 말씀 이야기를 들으면서 Y luego oyendo acerca de la palabra de la Biblia, 믿었어요. Mison confió de que su pecado había sido perdonado. Estaba tan feliz. 미성이가 얘기를 했어요. Y Mison dijo, 엄마 오늘 너무 이상해. mamá, hoy qué raro. 저는 안 그랬는데. Anteriormente no ocurrió algo así. 목사님 말씀 듣는데 Pero oyendo la palabra del pastor, jamás llegué a toser. No llegué a toser. 그래가지고 너무 좋아요. Estaba muy, muy contenta. 그날 Ese día se regresó. 그런데 제가 Y luego, 중앙대학교에서 강대문 행사했어요. yo tenía un evento en la Universidad Chungna. 내가 이제 메시지 전하고 막 나오는데 뒷문으로 미선이 모녀가 있어요. Estaba saliendo una charla y en la puerta postrera estaba Mison y su madre vinieron en busca de 미선이 mí. 얼굴이 너무 El rostro de Mison estaba tan 미선이 엄마 bello. 어떻게 사세요? Mamá de Mison, ¿cómo vive? 그냥 뭐 Simplemente vivo así bien. 미선이 맛있는 거 좀 사줘. Por favor, cómprenle cosas deliciosas a Mison. 얘가 너무 먹으려 다 De 문제입니다. tanto que quiere comer pastores. 그 전에 기량약을 Realmente un 먹었는데 problema. Anteriormente tomaba el medicamento de 병원에 la 가서 그 약을 tuberculosis, 끊으니까 pero ya que simplemente lo dejó, 저는 기량약은 미장자이가 많고 그랬는데 ya por 몸이 너무 음식은 뭐 너무 el 먹으려 medicamento de la tuberculosis afectaba mucho el estómago, pero ahora ya podía comer todo lo que fuese y tenía el rostro bello y tenía mucha 그리고 salud 이제 저하고 다른 도시 사네 그 뒤에는 y vivía 엄마 en una 자기도 ciudad 안 distinta a mí. 왔고 Entonces a menudo no vino su madre, tampoco me pude encontrar con ella. 몇 년이 지난 뒤 Pasó años, 나한테 전화를 해서 la madre me llamó a mí. 목사님 Pastor, 감사합니다. muchas gracias. 미선이 하늘나라에 갔어요. Mison fue al cielo. 너무너무 감사했어요. Estaba muy, muy agradecido. 기뻐하고 즐거워했는데 Estaba tan feliz, tan 몸도 많이 alegre 좋아졌는데 그때 폐렴이 y 전염돼서 se había mejorado su cuerpo, pero se expandió 죽었는데 la tuberculosis y murió. 죽으면서 미선이가 말했어요. Muriendo, dijo Mamá. ella, mamá, 죽으면 잠깐이야. la muerte es algo momentáneo. 영원히 있어. Después viene la eternidad, 제사함을 받고 obteniendo el perdón del pecado. 하늘아 만날 그 미선이 생각하면 너무 감사하지. Uno siente tanto agradecimiento cuando piensa que irá al cielo y se podrá ver con Mison. Mison tenía esa 그 enfermedad 시간 예수를 마음 받고 믿게 했어요. y de tal manera pudo creer en 저는 Jesucristo. 목사입니다. Soy 많은 pastor. 사람들에게 A mucha gente 어떻게 제사함 받고 cuento cómo debe obtener el perdón del pecado y puede ir al cielo. 제사함 받기 우리가 해야 할 일 아무것도 No hay nada de lo que tengamos que hacer para obtener el perdón del pecado, porque no podemos hacerlo. Jesucristo lo hizo. Pero mucha gente 자기가 뭘 하려고 합니다. algo trata de hacerlo de por sí. 손끝 하나 안 돼도 Aunque sea ni una pizca, aunque no lo logremos, 성경은 말하기를 la Biblia dice, 예수 우리 모든 일 다 사했다고. Jesucristo ha perdonado todo nuestro pecado. 난 내 생각 말고 No es mi 성경 pensamiento, 말씀을 믿습니다. sino con la palabra de la 하나님 우리 Biblia. 정죄치 않는다고 했어요.
Dios dice que no nos 오늘 condena. 많은 사람들이 Hoy en día mucha gente 교회를 다니면서도 congregando 죄에서 a la 벗어나지 iglesia 못해서 no puede despojarse del 고통을 pecado. 너무 많이 Y hay tanta gente que sufre. 하나님의 아들 예수님이 오셔서 Dios enviando a su Hijo Jesucristo, 내 죄, mi pecado, 여러분 죄, el pecado de 모든 ustedes, 죄의 형벌을 다 받으셨어요. todo el castigo por el pecado lo ha 손금만 recibido. 남김없이 Ni una pizca. 아무것도 안 해도 Somos seres que, aunque no haga nada, mediante la sangre de Jesús hemos sido 이것을 lavados. 믿는 것이 El creer en eso 예수님을 믿는 겁니다. es creer en Jesucristo. 아멘. Amén. 할렐루야. Aleluya. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 예수님 감사합니다. Jesús, muchas 죄로 gracias. 영원히 멸망받을 저를 사랑하셔서 No merecíamos recibir la destrucción, pero usted nos ha amado. Le glorificamos a usted 오늘 시간 세계 por 많은 esta 사람들이 hora. 있겠습니다. Muchas personas de todo el mundo 한 están 명도 presentes. 빠짐없이 Que ninguno deje de 제사를 ausentarse y tenga la convicción para el perdón del pecado, dejando su pensamiento, permite que 그 podamos 피로 우리가 realmente 씻어졌다고 기록됐습니다. esa sangre del Señor 예수 Jesucristo 피로 dice que 우리의 상을 ha perdonado nuestro 믿습니다. pecado. Creemos 감사합니다. en ello. 예수님 이름으로 Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 여러분 감사합니다. Muchísimas gracias, señores.